देखिए, इसको कहते हैं कि मर्दाना अंदाज, जो किसी का सहारा है। उन्होंने माइक भेज दिया क्योंकि माइक उनके काबिल नहीं था। शायद बैटरी चार्ज हो गई या डिश चार्ज हो गई। अच्छा लगा, हम इसको मर्दाना लहजा मानते हैं। और आपने एक बड़ा अच्छा समाजी शेर कहा कि चूड़ियां सस्ती करो बाजार में। मैं बड़ा नाजुक और पकड़, चूड़ियां सस्ती करो बाजार में और सारे हीरे आ गए सरकार में। मीडिया वाले बिके हैं दोस्तों, क्या छपे सच्ची खबर अखबार में। आइए हमारे फेरिस्त में 3 मोती हैं और इस वक्त मैं चाहता हूँ कि तरन्नुम का सिलसिला शुरू से चल रहा है। चाहता हूँ कि कुछ तहत की शायरी भी सुनी जाए। उसके लिए हमारे दरमियान बड़ी आम शख्सियत तशरीफ फरमा है जो बल्ब गुलिस्तान हरम के नाजिम है और जिन्होंने कई सालों से बल्ब गुलिस्तान हरम को सजाने, निखारने, उभारने का काम किए हैं। मैं उनसे मुअद्दिबाना इल्तिमास करता हूँ कि वो आएं और अपने तहत लफ्ज़ की शायरी से हम सबको सैराब करें। जनाबे तारीख हसन सबसे पहले सलाम अर्ज करता हूँ जहानागंज की सरबती पर पहली बार हाजिरी हुई है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चेयरमैन साहब भी बैठे हुए हैं, दिलबर भाई भी बैठे हुए हैं, बड़े भाई दो उस्ताद मोहतरम जनाब अंसार बैकर साहब, जनाब अंसार बैदापुरी साहब और तमाम शोहरा इकराम तशरीफ रखते हैं। चेयरमैन साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही, लेकिन मैं 4 मिसरों में उसको बताना चाहता हूँ कि अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं। अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। सारी दुनिया में गुस्ताखी नबी है जो सुन ले, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। आइए 4 मिसरे और अर्ज करता हूँ बतौर खास कि प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़ के। प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़कर। पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़कर। और कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता करे रसूल पाक के दामन से जोड़कर। रिश्ता करे रसूल पाक के दामन से जोड़कर। आइए मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त हैं जनाब शाहिद फरीदी साहब, उनके 4 मिसरे मुझे याद आ गए हैं कि जो तमाम लोगों ने मिराज की बात की, मैं नबी के थूक का जो बता रहा हूँ। चेयरमैन साहब आपकी भी दुआएं चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह की खिदमत जो सुबह शाम करता था, रसूलुल्लाह की खिदमत जो सुबह शाम करता था, उसे फुर्सत भी कहाँ थी और कहाँ आराम करता था। उसे फुर्सत भी कहाँ थी और कब आराम करता था। साहबा जख्म पे अपने नबी का थूक मलते थे। साहबा जख्म पे अपने नबी का थूक मलते थे। नबी का थूक ऐसा था दवा का काम करता था। नबी का थूक ऐसा था दवा का काम करता था। नबी का थूक ऐसा था दवा का काम करता हुआ। ये अब मदीने की तरफ चलते हैं। जनाब अशरफ जिया साहब, ताहिर रहमानी साहब, वारिस सदक साहब, हाशिम नवेद साहब और मेरे बेहद अजीज दोस्त जनाब सऊद अरब मीडिया साहब भी तशरीफ फरमा है कि मैं जब चाहूँ किसको मदीने जाने की तमन्ना है, एक बार सुभान अल्लाह बोल दे।
میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میرے قریب مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے۔ میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میرے قریب مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے۔ مصیبت سے بچنے کا عجب نسخہ ہے، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے۔ تو کہاں ڈھونڈ رہا ہے اندھیرے میں سورج، تو کہاں ڈھونڈ رہا ہے اندھیرے میں سورج، دیکھ گنبد خضرا میں چھپا ہے سورج، دیکھ گنبد خضرا میں چھپا ہے سورج۔ لوگ سورج کے اشارے پہ چلا کرتے ہیں، میرے آقا کے اشارے پہ چلا ہے سورج، میرے آقا کے اشارے پہ چلا ہے سورج۔ کس کو تمنا ہے کہ طواف کرتے ہوئے انتقال ہو جائے گا؟ کس کو تمنا ہے؟ ایک بار سبحان اللہ بول دیجئے اور آمین بھی بول دیجئے گا کہ تیرا کرم مجھ پہ ذوالجلال ہو جائے، کیا بات ہے، تیرا کرم مجھ پہ ذوالجلال ہو جائے، نبی کے ذکر سے روشن خیال ہو جائے، نبی کے چیئرمین صاحب، نبی کے ذکر سے روشن خیال ہو جائے، درود پڑھتے ہوئے میری زندگی گزرے، طواف کرتے ہوئے میرا انتقال ہو جائے، طواف کرتے ہوئے میرا انتقال ہو جائے، طواف کرتے ہوئے میرا انتقال ہو جائے۔ اور کون چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ مدینہ جاؤں؟ کون چاہتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ میں مدینہ جاؤں؟ چوتھے مصرے پہ آمین چاہیے مجھے۔ انشاءاللہ یہاں فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، جب سجائی جاتی ہے تو فرشتے بھی آتے ہیں، تو انشاءاللہ اگر آپ آمین چوتھے مصرے پر بول دیں گے تو اور میری بھی دعا قبول ہو جائے گی کہ عبادتوں کا خزینہ، کیا بات ہے، عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤ، میں انہیں ملک کا زینہ دکھا کے لے آؤں، عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں، میں انہیں ملک کا زینہ دکھا کے لے آؤں۔ میرے قریب مجھے اتنا نماز دے گی، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں۔ بہت شکریہ، بہت محبت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے مذہب کے ناظم ہیں، ہماری